Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum zento sana zere za Mwenyezi Mungu jula hanyu zinu ninu delira kawaida ya mweleshiani taarifa habari ya hatu zinyakati za mwiso zinu zi ajali zo monziani zirenge mvune ya mwiso dia mfumne inu yafanyishia haruma enzia ya mvuni ya ka ajali mndu mzima yafarikia na dunia na wandu wararu wakoza mahtut. Hii barnamaji ya sofisho itianziani taratibu za uzia walozi wa hezembweza harumwa ulozi wa hezembweza harumwa bandhu ya bahari harumwa mpanza la miezi minne ili ubarikisha imandini ya baharini. Dr. Abdoulaye Diarra harasmishiha harumwazi dhamana za wakala wa hili kunguma nyolahi jumuiya ya madaula lishuliha nao nisuiha OMS vanunsiju nae hailishea waziri wa hizi habari za vonze Dhahir Dhilkamal zibarua zimthibitisha au harumwazi dhamana zinu. Hamida Esha Tamadina Salim Zarkashi. Baada mahamili ya kana idhamana ya wakili ile kungumanyo la dunia la hunono OMS hamuda hunu masiwani, Dr. Abdoulaye Diarra kajaranti usaidia Komori harumaize nao za husu ya unono. Hauhandisa haruma umva wa hele kafala hekenet la kaya sibabu ya ajalizi njiza hesuiha rije haruma uwade wa coronavirus wa zingara ya dunia kamili. Nae haonesa wajau utayarifu wahe ya udungana ne Komor ili huifadhu yesuiha ya heranya. Harumomo na nuunu wakawatanganya waziri wa hezi habari za vonzeno msharikiano nane waziri wa hunono Lubiakut hainesa utayarifu wahe ili ufanya hazi wadzima hafaida ya himkomori. Iseremoni ya ngatiti ha wantualo li andru bovu dan no cœurs. Manar furahi rijiviwa manar retali muzijwa représentant otuna ka représentant par intérim mais a déjà confirmé ça c'est une très bonne chose parce que avec ce nouveau statut nsifikiri ambator saidia beaucoup plus. Ile kungumanyo la dunia la hunono lokaliranti uhakikisha umdungano haunro wa haune Komori inude mana Dhahir Dhilkamal yaonesa yauka ujojadidisha umsharikiano. Mana waishi na Wakomori, mana waijua stambu za Wakomori. Donc rinafuraha, mana risenda mbio tai akiba ensini tsongese wanadamu wake harma maisha bora. Iyo karshinda raifanya na kakarsi na unono. Nasira tayari kufanya hazi pamoja na wao. Kila walio wayono maslaha mbartari ifanya tari tenzian rivire vani jorofikiana. Hazali haniha haruma ensi ya mali Dr. Diarra Abdoulaye nae hafanya misomo ya utabibu omahawaziwizili na ndaru hanjia harumele kungumanyo la dunia la hunono OMS omahaziwizili na ndaru uhundra omahaziwizili na tanu hakanae dhamana ya wana na bandhi za mabwade madziro harumai Afrika ya jua lohea. Banda yabo riwaswili omahaziwizili na 18 do ya waswili hunu masiwani mahala nikao haka wakili le kungumanyo la dunia la hunono hamuda. Hata uhunde tarehi inu yanikiwa ize dhamana kirasmi. Ujumbe wa henti ya la Reunion ngu harumazia razahazi wanunsi juu ya mfumne inu ulahiki wane muhafidha wa ilisi walangazija ili uo nae namna ya ujaridisha mshirikiano wa hezezi za mikoani baina ya hezensi hizo mbili. Salima Madalin ni mapicha ya Amadan Baraka. Nukta zinji zikabaoni harumo monano unu.
do ujadidisha mshirikiano baina ya hezenzi za mikoani kwa mtulanziani wa misomo hosoni mwe madhamana wa heshesiwa. Inu namna ya wajadidisha maarifa juma zehazi kao ndizo walonizo. Ye mahadisi wajau ya kaya washiha haruma ye mishirikiano ili yo baina ze janibu zombili. Zinatijaziri zinda haruma msomo handani yu domando wandongo au kaya mshirikiano nga wendao daraja uhansi jumba la usomesha la upanga wala wandwa hazi wa hunu wa ngazija au haime masiwa ili ukaya lama ila administration vakaye formation ekeolikoli ya usomesha wandwa hazi. Ujadidisha maarifa emadhamana waendesao shesi wa shangazija nga ujohendelea ye tarehe 20 na mfukare ya mwezi wa Novembro unurilonu. Nuo ukusudiwa ye mamer, ye maprefe, nane mawanzisi jimla waheze idara zonti za henti. Inungejo waruhusu, wajue ze dhamana zao za wakalantiza, haruma ze idara zonti wazirumao. Ubulwa infumne inu wizara ya heze habari za ndani msomo husianao neze haki za dunia za wanduwaru hao haruma zinti za hao ili huenda haruma nti zinua jimtawala mwa heze habari zinu dia kahuendesa zihazi zinu. Ahmed Abdallah Hussein ni mapicha ya Salim Aliratiraka, maelezo ya Salma Tahmidu. Wa msomo unu utilo shiuno nele kungumanyo la dunia li shughuli hanao ne mijarada na uhifadhi wa binadamu harumaze poro neze aeroport. Inu namna halikadhalika ya ujadidisha maarifa o wanrohazi wa heze idara zishughuli hanao ne mipaka ili uhifadhi wa binadamu na naze amali za hao. Wa msomo unu ngojoka sababu o wanrohazi wanu wakena upezo wa macho o haruma ze sharia neze haki hadaraja ya dunia o haruma womva womjio nomlao o haruma enti. Ino proje hatunda sine OEM ikao isaidia kuzinji handani do utwalia ila namna ikao ze frontières za hatu gizo wafanya mtwala uporo harmazi ya Europe alafula wana ne mtwala huo waonesa zila habari za lazima zirekebeshewa haruma wala andwikao ngao harumazi hazizo hainansi ngao nazila ila siasa ya hao ya uviridia mipaka ya hinsi hao sha harume dunia tena ngapo zila sharia ikao ngilazimu wandu waki na uwezo wa hazo ili wandu watijo fanya nai parapora heza lazimu zifanywa harume dunia. Ye mwanzishi jimla iho wizara za heze habari za ndani nguparo makungumanyo ya hunu ndani nane ya wonze wakofanya hazibadzima wazidi usaidia uharuma womva wa utunda mipaka. Warumishi wa heshi wanza shandregesha bandari salamu warenge funvu haruma mitihani yandali wane madhamana wa hezi wanza zandrege za Komor nuwajo ufuzu ngwajo henda warenge funvu haruma misomo ihusianao ne namna ya uhafadhi wa kazi haruma hezi wanza zandrege wakati walio ajali. Shadali bwana Madi ni mapicha ya Farid Kasim. Ngwa jimlani wanduanane wafanya mtihani uno watiluanziani na madhamana wa izanza zandrege za Komori. Shabaha shawengi za wanduwahazi nina urekebisha mashartu ya zihazi za ishanza shandege shino. Mingoni mwa zihazi gobo yidhamana ashulihanao na ihifadhi dhamana ajo shulihana na mdungi wa zihazi nina idhamana ajo shulihana na ihifadhi nina iswarafa ya mabiria. Dhamana maurizino ngezitashiao utaalamu wa Zimbawa maurizino. Wawarenga fuvu haruwa mtihani uno ngwajibi wao hai namna mtihani wabira. Programme national ya sûreté de l'aviation civile yamba hena aeroporo bakaye mndu amba coordinateur local ikao sijwari mparate na chef de service sûreté wandu wao ibidiwa nomani directori wajewende iho anasemu c'est-à-dire c'est l'autorité compétente ya kubaluko wandu wanu kweli ngone profili ya uhendesa zangozi ngarujojo uangalie mdulone profili ya seria mnome chake tutoshabahi uke profilingi ona ndwenji ajahambo kaya na organize wa concours ilondu wao ujoro hayabo
tilotoka ureponde profil shaukena ionesoka kweli wede wa merite ukaufanya konkuru utrianziani mtihani mauri uno nena urenga wandu wahazi hanzia za mtihani iwe tutongesa isahilishe izihazi harmwa lishirika lino bewa jawi itovunguza ubure harmwa yinzi haudhukuru mva wasaya wahe taarifa habari ya hatu yeza tongeza wana watu timu maha walio harumai hatuarinku yahe marendanai hindrilisuala linu litantaulwa ni Azhari Mbaye mtangazaji wahe wartesi ya koshuli hana no msomo nae hataha owandu wahe ilmu nafsi no mujtama ili wamramushie zaidi julahe lisuala linu haonana na Eshata Ibrahim Gazi ya dhukuruka umavu benuli ya uwana baadhi ya masuala ya kimaisha na ya kibinadamu Gazi saidi yao hakuuzi hatwari zinu habo yaka ye mwana yebenuliwa nusu ya hema jawabu ya kibinadamu rangu dema hamishashini gazjo humpukana neze ajali za humjuri hilo anarmushili mwana rangu hotitini hahe ilazimu rimwambie ili yake okura ekari mwambia hoda honi ukaya ekahono mruanzo ukomeye mrushe meza ha rangu do titini yawe kari mweleza hoda honi namna ila yenda nziana parsambu mwanzo mkomeye ngujoshe meza ya rambiyo dadeka harohoro za mvu toka hama histuari ndio ipange su formu ya histuari wandishambe aribano bajiri ndongo mahala kadha mwana ya viole ngujose boma mwana ya viole waisho indingo jomwambia yenda mnaje ya lazima uri wahifadhi ho hifadhi do sana doka na masuala dasinao dosa nardo dialogue da sinowana wauzi sebeno leo mlashioni yabo kujaona mri utabishonzi yani ho yemsomwendi yani bake masuala mwana yarizo wana warizwe beko wana warizwe ya dabo wajo ushinda haini wajo wona honzi yani waje warambie ranje marambi Holiho Eshata Ibrahim wandu wajirisao yezitendwa za kifujari zinusoni mwa wanawatiti wanu ti wandu waliowema ziankili nge pasao wahundane na nyitundi ili watirejeze zitendwa hamanda zinu narmushili ngamjo subutini mlabionuka violori mleo waiha viole wajana hoka violence linu yoba kibungu hetwani waiha viole wajana wakaujinga wakaudu kazi jachula lebungilo libakwetwani hahi na waiti mrubenzo ye violi ofanywe violi leo waikatsubenza unuwade ulohetwani hahi bungu ikawa libaki ngalifanyao hazi izo nakahanza nambe yani hukaria behoda haju ende hatwa hula hata certain moment ya kulili wakati na maana yakahabe hula shange bido bataha mru psychologue ya msuve hula ya juo ya urende ya jo problemu ya lonio ili riwoneka nga dushida mhunda shawiri rimshanji paske ulo wade balange mwade ikarenge mndu mwade nende rimtafuko rimbalili rende rimkulile mswabili yabala bono mwade wayobe halopitali haudhukuru mva wa holozi warumishi wa idara ya holozi huwasto wa barnamaji ya Sofish no wakazi wa miji ndude na hantinzi ya mbonku watamuhono mkataba wa uhafadhu ya maduhuli ya baharini haruma panza la miezi 4 zinu hawanza wandu wa hundani na mavuna ya utajiri wa baharini yensi ilonio Salima Madali na Ahmed Nasor unu mkataba wa swarafa watulamuhono baina yehe madhamana waendesawe barnamaji Sofish nano walozi waho mji wa hansinzi mkataba ikawo muhimu wa hao douzi ya hamuda mkabala wahe bahari yaho mji unu itifanyihe hazi zinu dezana ikawo ngazijouru milo harumwa mtio emipaka yaho mahala ikawo dojouzi lihaniha hamuda harumwa panza la miezi 4 walozi waho mji unu kwa tina ruhusa ya ufanya malozi harumwa omkabala ikawo dojo utilwa zinalama zaheze swana azinu inu namna ya uruhusu omkabala ujo ubalwa uhifadhiwa sibahi wandu waleleze mfi zijo undriha harumwa omkabala unu ranguze rogo zinzifanyishia hata nabasa winji waheze mfi wandungwa zionao mwambanga rufanye bank ili ribakishe rileleze mfi mjamlitaha haja rikubali yemezi mine yo kama mlaka mrini kamezi mili amezi miraru mruhamanami
sina tabia banga minangala wanga mina videti kama mjomrereo deshe wamanga mbayao mwaha hata mwaha kabasa hata mushkili si wanasho hansinzi ngasidakoro heni jola uza hata die sharia abo yengu jijuo ubahanu ya jo wasulishiwa yemadauzo yafanye wakadombili haruma mji wa Hansinzi yatoa natija njema indemana ikao emadhamana wahe barnamaji sofish watrianziani barnamaji inu haruma mikabala minrwa jina fanya mois de mars Hansinzi fanya ECT na mois de juin Hansinzi eze resultats njema tamuono ehelika yao emaraia walozi wakaujibiwa ni helira fanya donc leo rikaujamwa kadwararu jeri fanye kirasmi jeri taratibu nziani zirongozinu ilirele bahari mleo mlozi ajue ya ukana ngulo malozi fulani ikayaunga joka mema na mlozi kayaukana ukamema mkataba unuo utilwa mhono baina yahe madhamana wanu wahe sofish nano walozi waho mji wandude wahansi wa ikao shaubirili ya imikabala inu ikao ndo yabalwa ili wandu waturuhusiwa wafanya malozi na haini mlozi ujo parisiwa ifanya malozi harumwe mikabala inu yabalwa ngujohondana neze hukuma za mladhimu wajau omzio uwalozi watilowe zembwe za harma panza la mezimira harma bahari ya Ndondoni harma lijira la nyuma shua yanunde mahadisi ya kaya jimizi wa mfumdaro inu baina ya himadhama na wahibarna majia sofisha ya madhumunu ndo uhafadhizi athari za baharini ihumwali Hassan Abdillahi na Chan Mohamed Lamin. Iwalozi wa mji wa Ndondoni harma lijira la mlejele na ishamasha manyunyu shishumili hano na hifadhi ya imitsanga huno miremani wangulidza na abanu hadhu ya rima madhamana wa idara ya bavu wa ishumili hano na imalozi wa mujeda ibarnamaji ya Sofish lino bunjulu la mwafikiano la washia harma hifadhi ya izindu zilo baharini na wawazi ya hamu daizi hazi za malozi harma mkabala uno panza la mezi miraru la handisa rangudi tarehi moja ya Novembro mha 2020 moja tarehi 31 ya Janvier mha 2021 ino azma ya rengwa hautsa ulia izinyama zilo baharini zitsange mfano mauridi zimbwe za nena izimfi zienshu harma maswai ino marabidi kaomba jauri teziani mbayo wai ulozi wa mindu nuswani ulozi wa wambweza mji wa Ndondoni beba babo lino tena lino bunjilio ikaomba ko jauhensi zindongo sketi hauzuri na rihadisi na zindongo zindio hamwe yakori ikaomba raisinya bano na wa Ndondoni na iwandu 31 janvier 2021 wado sobua babo hamwe mbuo wao waonesa umuji mba mbajangi aja sikezi mbweza ato liba hato nziro zitopara wa ikao wajunda kinyume na hazmainu mingini mwazo la manta zijunda kiasi ya 10,000 za shikomoro mdu ikaomba afanya halati amba marahanda ni kaka jua somhira aje amai comité de gestion ya zinongo na serikali marimera au gendarmerie aja onese wando wanzi tena amba afanya halati ya kubali wando iwanzi mari maravili ayaregea wakorso mremalamanda unyo mjini warongo itokara lalfu bili ya mapesa ya shikomoro nekari giamara ndaru wabo ya soringiwa alifu kuma kumbai hamu daimalozi yambweza huno miremani ngena faida harmo ulanga wa baharini itutungesa zinyama zitsange biwa jau itsutia uvumuzi usuni mwe maswai ikaungia godoha nguvu na wanadamu wa baharini ndungu ijujua ihire mfizi jezenshi harmo maswai deujo ya ukange na wanamezi bano hatwa ino ikaitulwanzani harmo mji wa nyumashiwa na zinati jazeka njema zaidi Imadhamana wahile sanduku la mali la Comor BCC wajimiza majadiliano ya watangazaji mfumneinu. Ihawa ya kibailio na ima sanduku ya mali nezianzima za tulanziani ili uyasaidia. Nomweho mwendo wasta wa hayo mengoni mwazi nukta za dhukuru luani unusa Beniman Narmushiri. Ezefaliki la raisi ikao gari partajio watu dokaya wandu afanye namna ikao bank centrali nize banki zishinde zidojibu zela mahutajio za hoandu wakai serikali wanu serikali kaidotunga hazi au injeka zihazi hizo tungwani mashirika ya nafsia
nawe mashirika nafsia uzifanya zihazi au ngenzo waundane na mapesa wafanye zile activity zao na ikarma hizi banki kwa namna mzijua basa kango zero kabisa uparisa mapesa na wotsidoka kabatsi ngabo mapesa sha zi banki ngwa na reticence ngwa riao ndondo wakamndugu tsorenga katsurejeza alafu ngwa yario amaka kani zo mu bank central wa mapesa upyango hunu ikemba walonyo hunu watsoshida wakopisho wandu walio watsahao yala mapesa mashirika bahi aborjo jabakari jokari vuku piyasha jokari kwangayo nku haruma o bure ni haruma ezihazi zitsaho mapesa haruma mva wasaya inusaimani halukuru le shirika la widila mwa okunet ikao owenye ubu wale shirika linu nga uhumihono ni mwae mahkama vanuriza mbao na haonesa zihazi kao nezafanyishiha usoni mwae le sanduku la mali la Komori ili ugamata haujuza ya sirikali uwidzi wakawafanyiwa nuanduanu narumishili haina ndongoza husu mapesa ya tsubiro bank centrali mrutawa wakayo uwidzi susa ndongoza ukawa ndo hansi ukaya ngwa ringo mapesa wajiwa wandu wa regis ketsina bidya mise wandu wasomea tahale mwelewe kakuna ujo wenda wamekangu tsangu mndungu tsangu warudi abala wandu watsano ajawabalia mapesa arudi ujo ni kwa menji rahana ala wa hansi wo wizi ikaunga jurwa haruma dunia kamili ikondane wane zikungumano za FM za donc izentipia zilani shitendesho panguno malheureusement kofikiri karivuku sha ihundi hakaya ngabwando lo harmaze nongo hizo ibank centrali shitaki harume wizara ya ndani lioni esa zinongo alafu mono upande wa he izadunga yoti za bank centrali haruma ishindo sha volovolo omzungulio wa wakazi nezebidha wazahao urendi hamziro mndu katushinda utafautisha wahuzaji no wahulao hautaha wandu wahundane na maelezo zaidi uhusu ya sorafa ya heshindo ritari juwe yemitwala ila meri ya moroni wa Tanziani ili uruhusu wandu wajao hoshindoni wazungulie hao nafasi ya Alidi Mzuli na Ahmed Nassor. Mapicha yanu ngayaonesawe namna wekao domsaja jaulio usoni muwahuzaji wa volovolo mruka tushindo rambua ando vindo huzo haundo vindo hulo hata warengezo trottoir nezenzi ya zonzi ezahula ndo bonzi anamna je ndo ya lazimu wandu warengeze shindo shinu ikao shindo shihu shahionzi nzeri wa shewo juu ya uriruhusu ribunguze ile tengwelo sharna ujua rendera zingarondo walambe na mrohe wakati komoni kavatsi plus ndio saturé wasoma na mtoro hajao watinokari watartibisha wakawala Komori jwa Komori so ndisha sisi rai preconize doka marjanga lomoni tangaleni bahan parce que ngabo wando rekosta tukanga wando ko warenge espace inji bide maranya wele kana ekango ndo shindo ndo afya biashara abo ngari wazao ka wetsi mroshinda ndo warenge duka wajiri nyumba upande wa hemaja yaliyo volovolo ela meri ya moroni ngwa mitolaani ili wabuhe shawiri jotungu wa malabo riwabeshe ezana za lazimu wa tsungue majara nzino malahoni makande ne ze plastique ne ze verre ne ze makapuka na zila zonti pia wa trio malahoni wakatilani de rarenga uka ribua ngasina centre ya tri unumoroni ya ufanye zazi hizo ametanga sina zombo ne magari ya ushinda risahidishe zanongo hizo au kae site tunzu kena ushinda irwawe sisi Tanzania ile bundo la resilience yani construire la resilience haruma umji wa moroni zila madwara hamade majiri ya kause riarende ndongo njema yani hauka ranzinde majaya nuyaonao ranzinde mwezi ujao yani avoyo décembre fin décembre ngari zalisa wila économie circulaire ya hemajaya hemajaya ngari ya zalisa wankiba dojwa yokaya zihabari za hemajaya zilimeza wandu wenji mikataba ifanyi wa huso mvaunu ama raha kuzatulwanziani
Almuradi ile suala la majaya linu likalantiza o wandu onsi wandu elewe yauka ikamru haro ya majaya havuriza mahala ya tulavimu yabo hatanga harma msajaja mru mzima ya hafa na wararu wako za harma ya ajali ya jiri ya mfumne inu harma enzia ya mvuni ya bambao zinu banale gari la tawa ya fure ajali ya saa ya jiri ndo harma enzia ya nyuma zaha ya bambao hasibabu yauka ya shofera haka halewe kajao na ezi alama zatilwa hapo yaka enzia inu ngio harma hazi Aliau Ayub Abdallah ni mapicha ya Mustafa Abubakar. Dinamna hiyo ajali mbili dozafanyisha harma mkabala wa hebambao amma huu ye ajali inu zikaya tofauti holiho ajiri harma mjiwa mvuni ye shofera haka halata akili holiho hakana taabu za frein zinu sababisha shababi wa kiasi ya mahamingo miraru hendi na ufarikiana ni dunia wakati dawo na hunu emabiria vanurizambao ngwajihundrao harma zihiro iholopitali el maruf tafauti ni ajali ya jiri harma mji wa nyumadzaha hunu wanduwararu do wakoza nwawongo wa harma hali nziro na hulawana nezenye shahidi shofera hakaya harma hawa ya ulevi zinu deza sababisha ye ajali inu janar sirikazi ni abu masihu halafu rihimiabo riyonanksidayo ya jiri rirambio rijabu rijeri wa juse ripare gendarmerie ripare kozepu kabasi ya haja ripare zeifadhi pia kabasi zaja kauka automatic rivunze neri watowe hili riwa hifadhi iza kadabili za dahe mazofera ukawarengeze procedure za hao ba izi ajali na mnazilio ni serikali bao manaorojo kwa usongeza wandu warengeze procedure na emakati ya mwiso yanu zi ajali kasuranti uparihaniha masuala menji wandu wajuzi sawo isababishao zi ajali zinu eba unu mavutundi wa hema vamana hau zinu nga sababishi wao neze pare za nyumeni ikaode za hisa za tilonziani masuala yanu nga bakio habari za udunga Omwendo mwinji no mavustehi ye sharia shanzia wajaungi zo mengoni mwa zisababishao zi ajali. Hapo ya kaenzia ya moroni honda mitujengi uharmaha zinge pasao ya mazofera warenge zaha udhamana ili ufanya hadhari ya utaza wa wakazi neze ajali zo monziani. Omchula mhono wa mkataba baina ya sirikani madhamana wa mabahazazi minhum duka ya mazofera watiliveze vinyeti za mwaziwizili na 20 zinulongoza furahisha ya mazofera nao wataha waonese furaha ya usoni mwaze mikro za Nurdin Said. Yani beshe marhaba tijibiwa upande wa vinyeti ya 2020 arumwe mazoferi wa tukari twahilani manami shoferi sharabuliwa heze problem za kaya raziona zonti neze tabu zonti raziona ratu livai vinyeti ya 2020 kwa yao upande wa 2020 rijuhanza risaidi wa ikehaja retrape ze tabu raona ritienshi haruma upande wa ulive vinyeti abalari vunguziziwa rikauvahiza wandu wararuho magarini rehunde mafura na mbahendurile shakarja kauhunda mbahendu ya huyeha ufungwe magari ya hatu eni zijo huyu jirli rifanye donc yabo rikahutabia hashaka ikarja kana shua usahilishe makliane madhaman bonsha wakati lunu zenongo nsamandrabo gizo nziro au karidzoya usiku mriende mbajini kadombili aba usiku mngweno mbajini kadonzima serikali wafanye mbabi washinda walewa ngalo wabshelo marhaba izo warambia shabato tuhanza watu wambekana ebanu odo omwaha daunubahi onelewa alafu tuhanza warisidi pasema kliyango kozao yaso haso ipare ilombi simoroni bahi moroni ni he kapitali ijimla somala la dwari fenye pare li midzinze ya hatu yondi holona bezwe wari fenye pare pase magari liboze vinyeti yanti magara moroni shanyini magari ya hemidzinze johanza madhamana hatu ndisaidie mrwanilie ese parasiti lwao waktulo security pasenga ba anksida zijiru zinji nelewa no waona damu chauffeur kasonga miaeche shangonga mizo wandu wenchi afurjonze serikali warisaidie wanjo pareni warengeze dhamana za hao sivoshili ya marahaba urais wa dawla hivyo iliomba rasami umahaunu na umia ratomia mzunga mzee mzidishie yani mahaba na sima zofer
hailiyo ya mamabari aspanyo vasa ratovenda rivungu diambavi mwahojoka mwezi mgavensi yo nambio de mazofera na nyangu amadi wami paren vanirlio narende hamwe umwe ursonamba mavare presidasi afanya mari si tsahari rende mbio rende rangamidze wantu hapo mtaivinga ukilia tunajua mbona ukilia mtaimovira mtavira adabu na mastako hizi. Lichama lishuli hanaono mhezo juu ye lugha ya Kiarabu lijimiza hafla ya 2000 harma mji wa Mvuni ya Mbadani. Hanzia za video conference ya madhamana wae Alesco wadungu ya hafla yenu yakaunika jirma ya lugha ya Kiarabu. Akimu sine mapicha ya Amadan Baraka. Holiho ye lugha ya Kiarabu irelwa dingoni kinyume neze lugha za saya lichama la Komori liwanilia wo ombasa uo ye Kiarabu wazimani lichama la Alesco wajimiza ya hafla inu hanzi ya zabonesu inuramba o teatr hamadhmuni ya ubasa uo ya lugha ya Kiarabu inu namna ya uhashirisha ushababi wakanehuba na huanza ya lugha ya Kiarabu. Ujaripange shama amada shinu ruhunduka ya wana wa Komor ngabo dhafu ngabo uziro wa urongo ila lugha ya Kiarabu na singo ndo hundu mndu hasomo hojame hasomo hata ende hata universite katushinda ya tubwe hanyo ya rongowe ila lugha ya Kiarabu ronuka ya kairi ronda wandu warisaidie rihimise lugha mandazinu ilirendele usoni hau somese lugha Kiarabu haundo rijulana no arabu nyumeni harumaili garab badabo mbawa heli garabu ikaungi Imarati labo kuya hamba Alexo rihunduka ya teatre do wasila do ndongonku ya mwando ya bezahara ka ujoi ile lugha Kiarabu rahane ze wasila zonti pia. Mji wa Mvuni ya Mbadani wahimi konyo nzima iliunika jirma ya hafla yinu ikao imadhumuni ya hayu do basawa ya lugha ya Kiarabu hunu Komori. Hunu mjini Mvuni ya Mbadani ngajibi wao waerewa hafla tukufu yinu ukaya hadafi ya he munadhama ya he masaha ya Kiarabu nane munadhama ya he tarbia na thakafa na ulum yani wakusudia hafla yinu ikiwa hunu mjini watu rijibiwa hustakbali hafla hamada yinu auka si maislamu si waarabu ngasi ya mwili Kiarabu ngendo kwa hamada zinu ngarijibiwao ngejo tsongeza wajao wanahatu ngojuka na kuraji ya wana ukaya bana lugha ya Kiarabu lugha muhimu haku lichama la teatre la lugha ya Kiarabu liwono lejua itarehe 12 ya mwezi wa Juye mwezi 2020 no muhimu wa halo donika thamani lugha ya Kiarabu. Yalande maelezo ya Adija Umuri. Habari za ulemengu wa Marekani wachaguao ya raisi ujotende ya mahamine ijao enfumne inu zedarbini za ulemengu zifaliki ya Marekani. Ne makandida washindanao Donald Trump na Joe Biden. Vienne mji waizi wa Autriche uyenshi hawanziro ya masihu ya jana. Baruti halili wanduane wafariki ya nane dunia na 10 na warandaru wakoza. Festival ya kaya tanganya mashababi wa Afrika no wahensi ya Shin ikazakifu ya mfomonsi ya vira ihopeke mjiwaizi wahensi ya Shin ubarikisha uwanzani no mbadili ya no maarifa do mada ya kabaoni harmwa zentabo hozinu hamani heli ya zihakikisha o Muhammad Munyali wa Mbansi. Un président omniprésent, imprévisible. Izo kweli hamade namna za kazahantiwa uchaguzi wa uraisi ho Marekani unjianziani leta silahi mfumne inu na ngwanyisao rais kandida Donald Trump wahema Republika na kandida Joe Biden wahema Demokrat. Almoradi harma baadhi ya mikabala zebiro za voti zihisa zibuwa ya milango na owandu andiso chagua. Mfano do harma omji wambao cheivi chaiz mji kao ya mtangazaji wa France 24 Stephanie Antoine ngujihundo iho wakati hunu iliudunga ana kwa ana enamna uchaguzi wendeleao na ulawana naye wandu wenji wa hisa wavoti haukaya anti hushenda ngwedi ngohi zikubu ranzi zenye chaguzi zinu za hisa zandisa
bainge mfumne inu unu ndo usiku rasmi nabulawana na Stefani Antoine Raisi Trump wakati unu ngena harara inji hata wakati nguvurizo mirongo ikao nkeshangaza wandu uhusu uchaguzi. Almuradi waziri wa mahakama wa Marekani habihanyi jumbe haruma mabavu 40 ili udunga ana kwa ana enamna zendogoze ndele yao ili ulatsa tuhumo na mafiti oharma zenye chaguzi zinu ni chaguzi kao banuruma biao nizo takribanu wanadamu milioni jana wa hisa wa voti ngiyo na mifumo miili ngodi ngohi haukaze nye chaguzi zandisa zensi hurala nizo huja. Almuradi wakati unu walimu wa habari za siasa na diplomasi wafalikize darbini za hao harumwensi ya Marekani ili udunga ana kwa ana zenye chaguzi zinu haukaya ngizo na tende babo madama wandu wenji wele wa ukaya Trump ngombu ukaya ngejo ufa sankule ammangu taraji ya rudi ya rume Marekani ye mahamine ijao harumwa katikao Joe Biden wahi ngombu ukaya isafaralewe inu gebidiwe Marekani ibadili mkade wanyumeni na sondage ngeonesu ukaya Joe Biden gena bahati ya ufuzu. Les Américains ont donc les cartes en main, ce sont eux qui choisissent leur avenir. Zinuzi gelegele za risasi lozadiha emasihu ya mfumdaru inu ihovienu mjiwaezi wahensi ya Autriche na zenatija za laia kafapia avu haukaya wanadamu wane wafarikiana de dunia jawaikao 10 na warandaru wakoza na nusu harumau ngwa makhtutu ulawana niza shanshiwa. Na owandu wa jirisa eshetendo shinu ngemkini habukana watende wa gamata dahola kinaswara inwe kifaransa ya mbao sinagogu. Na ngemkini hawa wajawukaya mzima harumo wandu ikawa wandu wa gamata sinagogu inu yeye bahe haremu marisa sine polisi ya Vienu na haisa haba dingwe dunia vanuruma biyao nizo. Na lesuala linu lizaya buharamu inji na bushangavu emasihu ya mfumdaru inu ushelewa ya mfumne inu haruma wakati ikao ya mfumne inu iho Autriche o wakazi wa hensi inu ngwarudio wati wajibalioni hasibabu ndo uwade wa coronavirus. Uwade wa coronavirus ikao emakati yanu uribu nsi kabisa lebara la Ulaya namna ikao nsi nji o wakati unu zihisa zidubu obamna gugugu ne mazomana wa hensi zinu warudi warenge karari ya uti ya wandu jibalioni ili uzi ya haku omtsangayo wa huwadi. Almuradi ile suala ziro la jiri hovienu emasihu yanu nandu mdisi wa waheze baruti zinu zakasibabu wandu wani wafarikiana ne dunia na kumena warandaru wakoza liitsongeza wakati unu mazomana wahiyonsi wajusaze swauti na warongo wa ukaya wahisawabu wa mitsansa uo ya kimahakama ili utahawa ilewe le suala linwe daraja la jiri bainge wakati unu tuhuma mbali na mbali zandiso laia uhusu zihabari zinu. Almuradi houziro wa hili suala linu baadhi zansi wahisawabe hamihono ya tanga iho Autriche miongoni mwizo densi ya Faransa nsi ya Faransa ikao zensi hurala nizo huja omjiwanisi wajau uhundana na kafa hamadare. Les frappes et Vienne sont survenues quelques heures à peine avant l'entrée en vigueur ce mardi du reconfinement prévu pour lutter contre... Le festival de la jeunesse sino-africaine de 6 jours s'est terminé samedi dernier. Umashirishumhu baina ya mashababi wa bara la Afrika ni mashababi wa jamhuri ya kinansi ya shinu ukamiliha ikaya ndi mfumo nsirala ni yuhuja nuuka shabaha ya mashababi wa Afrika warenga funvu nana wananyao wa jamhuri ya kinansi ya shinu wabadiliana maarifa haruma mpade zinji na miongoni mwa masuala maalum ya jiro haruma festivali inu dumwana nuendelea baina hema shababi wa Afrika nana letengwe kuu la mkato shawiri harumi masuala ya siasa la jamhuri ya kinansi ya shindu. Jabaikao ema shababi wanu wazuru mijimi huu ya haya upande wa jwalu heya wa hensi ya shinu nana uzuru wa jau mabuhoma huu yaendeleao na hazi za kitaalamu zilungao yenzia ya heze teknoloji za nyumeni haruma utungaji wa kiluzi. Na ushababi wa Afrika warenga funvu warambu wa wajauye daraja maendeleo soni ilone jamhuri ya shini wakati unu. Na umjilano wa hema shababi wa heze janibu zombili unu ngodunga we faliki ya ubarikisha umshirikiano mwema ulio baina ya shini nile bara la Afrika na ujadidi hali kadhalika uwanzani nana umbadiliano fikra baina ya hema shababi wa hile bara la rangi ya wanza ne jamhuri ya kinansi ya shini. Na mikonsi hamada inu njia nziani ranzi lo mwaha waziwizili na kumena ndadaru huja na umkonsi wendelea umwezi wa Oktobru wabira haruma panzo lansi husita unu ndo mkonsi wande wahidaraja inu. Entre les jeunes chinois et africains.
Kabla ya siuka za kifu ya taarifa habari ya hatu ndo mwesheleza ni nukta miongoni mwa za nukta za kaza ipanga zi ajali zo mwenziani zirenge mvuzi nyakati za mwiso zinu ya mwiso nde ya hemfumne inu haruma nzia ya mvuni bambao yaka ajali mdu mzima ya fariki ya nane dunia na wanduara ruwako za mahdut ibarnamaji ya sofishi tianziani tartibu za uzia malozi za he zembwe za haruma bandu ya bahari ya he haruma panza la mezimine ili ubariki shaima wandini ya baharini. Haba nu angalizi dorkaza ukif taarifa habari ya hatu para imazofera ya uka ava mwenda hamba biti wirewe na rendi hamwe mweu ili rivukishe imabiria rawabali ya harmai magari. Ahsantum. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ETC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Droite. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.